आज्ञा नमस्कार। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पाई बिजु जनता दल प्रार्थी घोषणा कर सारे। कांग्रेस भी प्रार्थी घोषणा कर सारे। हेले भारतीय जनता पार्टी रे एजावत किछि स्पष्ट चित्र मिल पारुना। बीजेडी पक्षर दिवंगत विधायक राजेंद्र ढोलकिया पुओ जय ढोलकिया संकेत दि जाइछि। निजे नवीन बाबू कथा हो सारी आपण संगठन करंतु आगकू बढ़ंतु दल पक्षर सबु प्रकार साहाय्य सहयोग दिज्व एवं आगामी उपनिर्वाचन रे जय ढोलकिया प्रार्थी हे बोली निजे नवीन पट्टनायक तांकू कहि सारी। जोथि पई जय एबे जोश रे निर्वाचन मंडली बुलिबा आरंभ करछंती। संगठन को मजबूत करिवार प्रयास करुछंती। अपर पक्षरे कांग्रेस गत 2024 रे जो त्रुटि करिथला ताहा आउ दोहराइब नाही। शरद पट्टनायक तत्कालीन पीसी सभापति विधायक हवा लोभरे घासीराम माझी को साइड कर देथिले। किंतु निर्वाचन रो फलाफल कौन है ताहा कांग्रेस जानिछि एवं समस्ते मध्य जानिछंती। तेणु भक्त दास एथर घासीराम को प्रार्थी करिए बोली घोषणा भी कर सारे। तांको नेतृत्व रे घासीराम को नेतृत्व रे वर्तमान न्याय यात्रा बा न्याय समावेश भी आरंभ हो। घासीराम प्रार्थी होतिबारु तांकर समर्थक माने एबे जोश रे कार्यक्रम आरंभ कर दैछंती। 24 निर्वाचन रे बीजेडी 1 नंबर थिला, घासीराम 2 नंबर थिला। 1-2 चित्र स्पष्ट कर सारी। किंतु 3 नंबर थिबा भारतीय जनता पार्टी एजाए कन्फ्यूजन रे अछि, द्वंद्व रे अछि। किए प्रार्थी हबो ताहा एबे कार्यकर्ता माने जानी पारु नाहंती। जे पर्यंत प्रार्थी किए हबो कार्यकर्ता माने जानी पारिबे नाही से पर्यंत लड़ाई भी दमदार होई परिबो नाही। काहे कि मन भितर सेतिकी जोश होई परिबोनी। नेता कार्यकर्ता भाबिबे आमे काहा पटे गले भल हबो। एपटे अभिनंदन पंडा बुलुछंती, सेपटे जदुमणि पाणिग्राही मध्य निजर सांगठनिक कार्यक्रम करुछंती। जदिओ बड़ बड़ नेता आसिले उभय को गोटे मंचरे पाखापाखि चेयर देखा मिलूँ, किंतु भितरे भितरे शीतल युद्ध जारी रही, जहाँकि भारतीय जनता पार्टी पाई आदौ शुभंकर नुहे। 24 निर्वाचन रे दल जेतेबेले तृतीय स्थान रे थिला, अर्थात विजय ठारू पाखापाखि 15,000 भोट रु दूर रे थिला। तेणु आजिका दिन में ताकू मेकअप करवा गोटे चैलेंज। एभली समय भारतीय जनता पार्टी ही आग प्रार्थी घोषणा करदेवार आवश्यकता रही। कहुला जे बसंत पंडा कैबिनेट मंत्री हेबे जदि जितिबे, तेणु से मध्य दौड़े अछंती। किंतु अभिनंदन पंडांगर पोस्ट को आपण जदि अनुशीलन करेंगे तेबे बसंत पंडा आउ पिक्चर नाहंती बोली कुआ जाई परिबो। अभिनंदन एबे निज निजर सांगठनिक कार्यक्रम जारी रखिछंती। सेपटे जदुमणि पाणिग्राही जे 3 दशक धरी भारतीय जनता पार्टी रे संगठन सहित जड़ित अछंती, विभिन्न सामाजिक संस्था सहित जड़ित अछंती। केन्दुपत्र ठारू अनेक श्रमिक संगठन सहित भी से जड़ित अछंती। जड़े भल नेता होइथिले भी भारतीय जनता पार्टी रे बसंत पंडांकर दबदबा आगे से फिका पड़ी जाइथिले। एवं आमे पूर्वरु मध्य कहि रखिछु जे बसंत पंडा एवं तांको पुओ 6 थर टिकेट पाइथिले भी मात्र 2 थर निर्वाचन जीतिछंती। तेणु 2024 उपनिर्वाचन रे अभिनंदन तामाने नुहे जे प्रार्थी हेबेनी कि लड़िले जीति पारिबेनी। आमे से कथा कहूना, कथा कहूचु या जे एई समय रे जदि द्वंद्व रहिबो दल रे काहाकू प्रार्थी माने अभिनंदन ना जदुमणि जहाँ करबा कथा शीघ्र स्पष्ट करबा दरकार। आपण मानक भितर मन रे प्रश्न उठुतिबो जे निर्वाचन कमिशन जेतेबेले निर्वाचन रो बिगुल फुंकी नाहंती, बीजेपी काहेकि प्रार्थी चयन करिवो? तार संसदीय बोर्ड दिल्ली प्रार्थी चयन करा जिवो, दलर गोटे व्यवस्था रही। आज्ञा से कथा सत, किंतु उपनिर्वाचन पाई आउ समय कम रही। अति बेसी रे 1.5 मास भितर निर्वाचन प्रक्रियाटी शेष हो। 302 बूथ थिला, एबे आउरी 50-55 बोधे बढ़ी जाइए, 350 टपी जाइए बूथ संख्या। किंतु आ भितर कन्फ्यूजन कौन रहिबो? बीजेपी कार्यकर्ता चिंता करुच्ची अभिनंदन पाइबे ना जदुमणि पाइबे। आमे बर्तमान अभिनंदन सांगे बुलवा ना जदुमणि सांगे बुलवा? जदि अभिनंदन जदुमणि मध्य शीतल युद्ध आउरी जोर धरे, सपोज आउ किछि दिन पर भारतीय जनता पार्टी अभिनंदन को प्रार्थी घोषणा कला, किंतु जदुमणि पाणिग्राही जितेबाला बुली सारी एरिया रे तांको प्रति किछि
ହାୱା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମର୍ଥକମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିବେ ଯଦୁ ଭାଇ ଟିକେଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜୋଶ ରହିବ ତ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ? ଏକଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଯଦି ଯଦୁମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ, ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦୁମଣିକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବେ ତ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ା ଟଣା, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ, ଗୋଛି କଟା ଏଗୁଡ଼ା ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ଜଣକୁ ଡାକି କହିଦେଇଥାନ୍ତା ବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସଂକେତ ମିଳିଥାନ୍ତା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛୁ, ନଚେତ୍ କୁହାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଆମେ ଏଥର ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୁ, ଯେହେତୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ଲଢ଼ି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦୁମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ଯଦି ତାରି ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥାନ୍ତା ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କ ମନରେ, ତାହେଲେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ନିଗମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଥୋପ ଦେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦୁମଣି ଯଦି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଗମ ଦିଆଯାଇକି ଥଇଥାନ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ହେବ ସେଟା ଭଲ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଦଳ ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛି। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କର ଭୋଟ୍ଟା 2024ର ଅଙ୍କକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି 66,000 ଭୋଟ୍, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 61,000 ଭୋଟ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହେଉଛି 45,000 ଭୋଟ୍। ଯଦି 66କୁ 45 ଫେଡ଼ିଦେବା, ଆଜ୍ଞା 21,000 ଡିଫରେନ୍ସ। ସେପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଜଣେ ଦିବଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗରୁ କେହି ଲଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ସମବେଦନା ଭୋଟ୍ ଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏଟା ପରିମାଣଟା ବେଶୀ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 3-4 ହଜାରରୁ କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ନିଜେ ଯାଇ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସବୁ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବିନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୋଟି ଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଦିବଙ୍ଗତ ନେତା ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା କିଛି NSC ବା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଘୋଷଣା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ଜମିବ। କାହିଁକିନା ଅଭିନନ୍ଦନ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଥର ମୋତେ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଦେବେନି କି, ଯଦୁମଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ତ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଥର ବି ଦେବେନି କି। ତେଣୁ ନେତାଙ୍କ ମନରେ ବି କନଫିଡେନ୍ସ ବୁଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶାସକ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଥୋପ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥୋପ ଅଛି, ଜଣକୁ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଇପାରିବ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ନଜର ରହିଲା ଜୟ ଢୋଲକିଆ, ଘାସିରାମ ମାଝୀ ୟାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିରୁ କିଏ ଲଢ଼ିବେ, ଅଭିନନ୍ଦନ ନା ଯଦୁମଣି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।